Balmao rasta ka foli bɛ aw ye. Bi ye décembre kalo tile 34 ye. Tubabu jate la san ale bɛ kuncɛ su in na minuit. CDR Mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ u bɛɛ tɔgɔ la. U bɛ bɔ bi ka ɲini masa Ala fɛ ka Ala fo ka Ala barikada. San 2018 min baatɔ filɛ. A ye anw mun garijɛgɛ kɛnɛya la ka ban anw ɲana an bɛ Ala fo o la. Minnu tun bɛ an tula ni Ala ka wele sera u ma Ala k'u dayɔrɔ sumaya. U y'an kɔ kiti min na Ala ka nɔgɔya. U n'an bɛna jɛ kiti min ma Ala ka nɔgɔya. San in kɔnɔna na bana ye minnu sɔrɔ Ala ka bana Ala ka nɔgɔya kɛ. Minnu ta nɔgɔyara Ala k'u kisi a ɲɔgɔnna ma. Minnu bɛ bana kɔnɔ Ala ka nɔgɔya de an bɛɛ ma. San 2018 kɛra san ye san minnu kɔnɔ minnu an tula n'o kɛra sababu ye k'an dɔw ta tunga la. An taara ni ŋaniya min ye Ala ka ŋaniya a latigɛko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye. Anw minnu bɛ tunga la Ala ka an lakana, Ala k'an kisi tunga a lebu ma, Ala k'an kisi tunga tɔɔrɔ ma, Ala k'an kisi tunga a gɛlɛya ma. An taara mun ɲini Ala ka a nɔgɔli a sɔrɔli Ala k'a nɔgɔya an ye. An taara ɲini ni hami ni laɲini min ye ka segin ka na ni a hɛrɛ ye k'a la a hɛrɛ di bɛɛ ma faso kɔnɔ Ala k'an bɛɛ ɲuman segin faso kɔnɔ. An taara ka faso to cogo min Ala ka faso b'o dingɛ kɔnɔ. An taara ka faso to cogo min Ala ka faso garijɛgɛ hɛrɛ la. CDR Bureau International ka fara Bamako Mali CDR kan sankura in a kɛra hɛrɛ ye an ma, a kɛra leçon ye an ma, a kɛra fana bonɛ ye an ma yɔrɔ dɔ la. Ala bɛ ko o ko kɛ ɲuman b'a kɔnɔ juguman b'a kɔnɔ. Ɲuman b'i sɔn hɛrɛ la yɔrɔ dɔ la, ɲuman b'i sɔn ladilikan na yɔrɔ dɔ la, nka yɔrɔ dɔ fana la ɲuman b'i sɔn hɛrɛ la nka ɲuman t'i sɔn ladilikan na. I bɛ se ka dumuni kɛ i bɛ fa i bɛ lafiya. Nka dumuni in bɔra yɔrɔ min a bɛ se ka kɛ i hakili to yɔrɔ ye. Gɛlɛya min kɛra k'a sɔrɔ i hakili tɛ o yɔrɔ ye, hali mun kɛra sababu ye k'a d'i ma i miiri tɛ jigin k'o barikada, i fara i bɛ wuli i b'i kɔ don. Hali k'a fɔ ko alihamudulilayi ka Ala barikada an caman bɛ ɲinɛ o kɔ. Kɔrɔ dumuni ye hɛrɛ lase an ma nka a man sɔn ladilikan na, a man sɔn ladamu na. Gɛlɛya o gɛlɛya n'a b'i sɔn ladamu ni leçon na ka sini ɲɛsigi Ala ye barika don o gɛlɛya de la. O de kama Ala ko nin gɛlɛya min kɔ ye hɛrɛ ye o gɛlɛya Ala k'an garijɛgɛ o la. 2018 kɛra ten an dɔw bolo. A kɛra o gɛlɛya jamana kɔnɔ ka taa Kilebi ka taa Kɔrɔn ka taa Kɛɲɛka ka na Baɲankan 2018 dɔw yɛlɛla dɔw ma yɛlɛ. Hali bi dɔw tun y'u jigi da ka ɲini Ala fɛ bi don bɛ se don min o don k'a sɔrɔ sirako gɛlɛya min b'u ka yɔrɔ la olu ye sira sɔrɔ, sira min bɛ kɛ sababu ye u bɛ se ka t'u furakɛ nɔgɔya kɔnɔ, ka t'u ka jago kɛ nɔgɔya kɔnɔ, ka se ka taa b'u balimaw ye nɔgɔya kɔnɔ, ka se k'u ka dugu bila dugu wɛrɛ la ka sɔrɔ u ma kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ko sirako gɛlɛya fɛ u sen bɛ bɔ jamana ani diɲɛ hɛrɛ la. N'o ye désenclavement ye, u ka siraw dilan leur permettant d'accéder à des marchés, leur permettant d'accéder à des centres de santé dans le confort, dans la praticabilité la plus idéale, leur permettant de bénéficier de la sécurité, leur permettant de pouvoir nouer et renforcer les liens sociaux à travers la praticabilité. Certains espéraient que ce jour aujourd'hui serait trouvé que Kodougou, Abora, désenclavement comme donc fana tunga la ɲini 2018 bɛ ban bi don min na o don k'a sɔrɔ bana min bɛ olu la u sigiyɔrɔ la o tɛ furakɛ minan min kɔ, o tɛ furakɛ dɔnnibaga min kɔ, o tɛ furakɛ ni musaka min ye Ala ye o dɔgɔtɔrɔso di olu ma k'o minan bila u kɔnɔ k'o dɔgɔtɛrw bila ye ani ka dɔ fara olu ka sɔrɔ ka se k'u yɛrɛ kɛnɛya. La région de Kayate en est une illustration sur ce point-là. An bɔra 2017 Kaye kɔnɔ ka segin 2018 Kaye dugutigi bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka fɔ an ye hami min b'u la entre autres ko ka scanner kɛ Kaye hôpital kɔnɔ, ko ka dialyse appareil kɛ yen. U tun ka laɲini ye u ka duwawu n'u ka miiri tun ye mun ye bi tun t'a sɔrɔ ko Kaye hôpital kɔnɔ
ko dialyse minante bi tuma nga sɔrɔ ko kaye kaw u tun bɛ hami n'u bɛ na Bamako ou bien n'u bɛ bɔ Bamako ka taa Kaye k'u ka sira bɛ dilan mais Ala y'a kɛ bi hali bi an bɛ kuma yɔrɔ min Kaye dɔgɔtɔrɔso la ni garijɛgɛra nin bana la mun ye kɔmɔkili bana ye insuffisance rénale a appareil tɛ yen f'i ka na Bamako n'a se b'i ye ni jatigi b'i bolo yan ni jatigi t'i bolo Bamako a se t'i ye ka na i laban bɛ to Kaye alors e si tɔ o bɛ Ala bolo olu ka o ma ɲɛnɛbɔ sécurité Mali kɛrɛ kɔrɔn Kilebi Kɛɲɛka Baɲankan bɛɛ tun bɛ jɔrɔ ka dugawu kɛ ka ɲini Ala fɛ o 2018 bɛ ban yɔrɔ yɔrɔ o ka sɔrɔ anw minnu an ka dugu kɔnɔ n'an bɛ sira k'an da k'a fɔ ko an ka nafolo bɛ se ka kɛ an sata ye ou bien ka kɛ kasara o sababu ye ka se an ma ka da kan a bɛ kɛ dɔ ye ka dɔw jarabi olu ni marifafɛn bɛ don an kan an tun bolo an ka nafolo a tun bɛ hɛrɛ de di an ma a tɛ kɛ kasara ani bɔnɛ o sababu ye ka da lakanabaliya kan k'u tɛna an ka da kari an ka sanu nɔfɛ k'u t'an lajɔ ka muru d'an na moto nɔfɛ k'u tɛ an ka jigiɲɛ ci k'an ka ɲɔw ta k'u tɛ na bi an kan k'an ka baganw ta an tun bolo ko an tun bɛ se ka bɔ ka taa jɛgɛ jɔ da dugukila fɛ ba kɔnɔ ka jɛgɛ minɛ ka na n'a ye ka taa misiw gangan su fɛ ka taa misiw gangan tilegan fɛ ka taa baw gangan k'an ka jabaw ta k'an ka gɔyɔw ta ka taa dɔgɔ jɔ ka segin ko bi ma kɛ an kan an tun ka laɲini ye jamana tun ka se ka cɛdenw caya ka fɛɛrɛ ɲuman sɔrɔ ka ŋaniya sɔrɔ ka minɛnw d'u ma u k'an lakana Mali fan bɛɛ an ka se ka balo lafiya kɔnɔ hami ni jɔrɔ min tun b'an na o ka ban an tun k'a fɔ alihamudulilayi bi ka wusa ni kunun ye nka Ala m'o latigɛ bɛɛ ye Mali fan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnyala kɔrɔnfɛ camancɛya yɔrɔ la Mopti ni Segu mara kɔnɔ san 2018 kɛra sababu ye ka mɔgɔ 30,000 olu de jagoya ka b'u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ lakanabaliya ni jatigɛ kama bi mɔgɔ 1000 de filɛ Bamako u sigilen bɛ garabali de kɔnɔ vɛrɛ sagaw bɛ si yɔrɔ min u bɛ yen nɔ de du t'u bolo Bamako jigi t'u ye u bɔra ka dugukolow t'u kɔ u bɔra ka suw t'u kɔ u bɔra ka forow t'u kɔ u bɔra ka nafolow t'u kɔ fantanw tɛ nka lakanabaliya kɛra sababu ye k'u kɛ fantan ye bi k'u kɛ jigintan ye k'u lebu u ka hɔrɔnya don ngalama la u filɛ Bamako bi Ala ka bɛɛ kisi labankojugu ma 2018 a ma kɛ hɛrɛ ye olu bolo nin n'a ɲɔgɔnna caman anw minnu bɛ jaba feere ni tun ye se k'an ye an ka lakana Ala y'an ka baara min kɛ nakɔ ye an ka se k'o feere ka balo ka sɔrɔ an ma ko kɛ ko min n'an ka danbe tɛ sɔn a ma n'o ye delili ye n'o ye suɲɛni ye n'o tun dɔ ye ka kɔfɛ jaba donta ka o dɔgɔya walasa sokɔnɔ daba jaba o ka se ka sanga sɔrɔ ka kɔfɛ tamati donta dɔgɔya sokɔnɔ tamati ka sanga sɔrɔ o tamati sɛnɛnaw ka balo la ka kɔfɛ sɛ donta dɔgɔya walasa an ka farafin sɛw minnu ka baaraw ye u ka se ka wari sɔrɔ la ka balo hɛrɛ kɔnɔ ka tabulu santa dɔgɔya ka bɔ kɔ kan walasa an ka menuisiers olu ka tabulu ka se ka san ka balo a la ka daraw ani daw olu santa bɔ kɔfɛ ka dɔgɔya olu santa dɔgɔya ka bɔ kɔfɛ k'an ka toliyew an'an ka gesedalaw olu ka se ka marché sɔrɔ localement o tun y'an caman ka laɲini ye Ala y'a kɛ bi hali bi an bɛ yɔrɔ min kɔfɛ tamati bɛ don cogo min a bɛ don ten jaba bɛ don cogo min a bɛ don ten sɛw bɛ na cogo min a bɛ don ten tabulu bɛ bɔ Sini ka na cogo min a bɛ na ten daw bɛ na ten yiridenw bɛ na ten fɛn fɛn n'a bɛ an magoya ɲɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ ka na wa dun bɛɛ dɔn dilanbaga dɔ bɛ yan olu bɛɛ ka sugu bi bi in na u tɛ se ka balo a la o y'a to an caman ye foro bila parce que sɛnɛ t'an balo bilen ka na duguba kɔnɔ o y'a to an caman ye menuisier bila ka da kan client tɛ sɔrɔla bilen o y'a to an caman ye toliya bila o y'a to an caman ye jago bila an bɛɛ bɛ Bamako Bamako bɛɛ bi mɔgɔ 3 sɔrɔ ka dɔgɔn an cayara balo lakana fɛɛrɛ bɔ o miiri kama bi bi in na an caman sɛnnen don 2018 ma kɛ hɛrɛ Ala ka 2019 diya ka tɛmɛ o kan nka 2018 a wolola hɛrɛ fana la kɛrɛnkɛrɛnya la anw CDR n'i ye mɔgɔ 100 ta CDR kɔnɔ a dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 60 ye minnu yanni CDR tun ka se nin hakɛ la u tun da tɛ politiki la yanni CDR tun ka se tan u tun da tɛ fanga bɛ ɲini cogo min
o jɛkulu tun da tɛ don la wa u jo tun don n'i ye kuranɛ ye zon bolo i laban i bɛ kuranɛ kɛ zonfɛn ye n'i ye kuranɛ ye mɔgɔlankolon bolo a laban a bɛ k'i kɔnɔ ko mɔgɔlankolonfɛn don an caman ye politiki kɛ kolankolon ye ka politisiyɛn kɛ nkalontigɛla ye ka kɛ fasodenjugu ye ka da u ye politiki ta ka taa taabolo min na u ye politiki ta ka kɛ kɛwale min ye o kɔlɔlɔ ma kɛ hɛrɛ ye anw ma o y'a to anw ko ko koɲuman tɛ karisa ani kuma min b'a da u tɛ kelen ye 2018 an ka sigi ka miiri k'a dɔn mun de man ɲi an ma mun ka ɲi an ma o miiri an caman tun t'o kɛ mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 40 ni kɔ de bɔra diɲɛ fan bɛɛ CDR tɔnw ka ciden n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako le 24 et 25 mars ka na sigi kɛnɛya bɛ cogo di anw bara a tiɲɛnen bɛ ka da mun kan ka se hakɛ jɔn na a kan ka ɲa ka se mun na lakana sɔrɔ kiri mara taabolo sariya jamana an bɛ miirilaw kan k'a dɔn k'a fɔ an kun tɛ di an kɔfɛ bilen o banna dɔɔnin tɛ si ye dɔɔnin tɛ fini donta ye dɔɔnin tɛ kan fɔta ye dɔɔnin ye miiri ani kɛwale de ye dɔ bɛ yen gulokiba b'a la kala b'a kan na kɔlɔsi b'a bolo kira tɔgɔ b'a da mɛ a ɲɛ tɛ da mahamadu ka sini dɔ bɛ yen vɛsi b'a la karavati b'a la tubabukan b'a da diplôme ba b'a bolo nka a ka mara ma wolo foyi la bɔnɛ kɔ si ni sijɛ tɛ anw caman tun bolo ko minnu ye ɲɛjɔyɔrɔ ye minnu ye misali ye minnu ye sira ye n'an kan k'u lajɛ k'u sennɔ ta élection 2018 o y'a to an y'a jɔ an caman ye jɔn ye kalafili in kɛra sababu ye k'a to anw y'a dɔn ko ja vɛsi donna dɔrɔn tɛ maa ye mun bɛ se ka miiri ko ja gulokiba donna dɔrɔn tɛ mun ye mun bɛ jamana dɔn ka tɛmɛ tɔw kan an caman tun tɛ kalafili sariya dɔn ni si sera i da kan ka don a la ko n'i ye ko dɔ kɛ i da tɛ don a la fichier électoral an caman kun t'o dɔn an caman kun t'a dɔn k'an bɛ kɛlɛ min na an ka secteur d'activité la ko o latigɛyɔrɔ o ye ɲɛmɔgɔya de ye n'i ma ɲɛmɔgɔ ta o tɛ se ka sɔrɔ n'i b'a fɛ misiri ka jɔ i ka dugu kɔnɔ misiri jɔli o sababu bɛ maa min bolo n'i ko i da tɛ don o tali la ni église dɔnbaga de taara i tɛ misiri sɔrɔ i ka dugu kɔnɔ n'i b'a fɛ église de fana ka jɔ maa min kan ka église jɔ ne ko k'e da tɛ don o tali la i bɛ kunun ka sɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ taara mun ko église tɛ don o don i bɛ jɛ i ka ala batoli la n'i b'a fɛ ka taa ba kɔfɛ mɔbili mɔgɔ min kan ka mɔbili boli n'i ko k'i da to tali la ni mɔgɔ taara permis tɛ mun bolo n'aw donn'o kun a bɛ to ba cɛmancɛ la k'i da don ɲɛmɔgɔ tali la o kɔrɔ de ye n b'a fɛ ka mɔgɔ ta ka n ka sini d'a ma maa min ni bɛ tigɛ a la k'a fɔ ko n bɛ mun ɲini a bɛ na se o yɔrɔ la an donna élection na o kama parce que u tun b'a fɔ an ye k'a y'a to anw ma aw ka kalanko anw de b'a miiri aw ka jiko anw b'a miiri aw ka lakana anw b'a miiri aw ka taa kɛ dɔrɔn ka impôt di an ma san 50 an bɛ ka impôt bɔ k'a di k'u ka sira d'an ma san 50 sira tɛ yen san 50 an bɛ ka impôt di k'u ka kalanso jɔ ka kalankan k'u kalan min b'a to faden kɛnɛ kan an fana bɛ se k'an disi gosi san 50 o kɔfɛ dɔnniya t'an na dɔnniya min b'a to diɲɛ kɔnɔ k'an bɛ se ka ko kɛ san 50 an bɛ ka impôt d'u ma k'u ka baara di an ma an kana taa tunga la san 50 kɔfɛ hali bi an bɛ ka taa tunga la ɲinan mɔgɔ 3,000 de gɛnna ka bɔ kɔfɛ ka na an ko an mɛnna impôt di la ten sa miiri min bɛ ka dɛsɛ o baara la an yɛrɛ b'an da don o miiri la miiri min man ɲi ka kɛlɛ kɛ o miiri kana tɛmɛ miiri min ka ɲi ka kɛlɛ kɛ o miiri de ka kɛ jamana marabaga ye élection kun y'o de ye an da donn'o la a kɛra sababu ye an caman ka dɔn cour constitutionnelle jɔyɔrɔ ye mun ye sariya jɔn b'a kɔnɔ a kɛra sababu ye an caman y'a dɔn seni jɔyɔrɔ ye mun ye a kɛra sababu ye an caman y'a dɔn kalafili bɛ se ka suɲɛ cogo di a kɛra sababu ye an caman y'a dɔn ka fɔ ko n'an m'an cɛsiri an tɛ se k'an ban impôt sarali ma a bɛ kɛ an na élection in kɛra école ye an ma o kama an bɛ ala fo k'ala barikada même n'an tun ko ko mun ka ta n'o ma ta a kɛra sababu ye k'a to an caman ye ko dɔ faamu faso jɔ taabolo la mun bi kunun mun tun bɛ kɛ o tɛ kɛ bi kunun mun tun bɛ kɛ o tɛ kɛ bi ni président bɛ yala bi a bɛ laɲini kɛ fɔlɔ a y'a laɲini CDR bɛ yen a ye hôtel ta mun da man gɛlɛn n'o tɛ n bɛ lebu bon a bɛ miiri bi ko siɲɛ 2 dɛ a ka bɔli bɛɛ la Faransi kɔsɔn in na a y'i dogo mɔgɔ ma ye ni Karim bɛ taa a muso bɛ taa Amadou Koyita tout le monde député ministre ni fɛn fɛn bɛ taa u ye kangari de da u ye ko n'a ye farafin yɔrɔ o yɔrɔ k'a y'a bisigi ko CDR dɔ don yan'a ka kuma fɔlɔ aw k'a dɔn ni maliyɛn don ni maliyɛn tɛ
donc u bɛ sanni min kɛ sisan u b'a lajɛ ko siɲɛ 2 u bɛ jigin hôtel min na u b'o lajɛ ko siɲɛ 2 ɔ ni ko min kɛra bi u b'a dɔn sisan nɔ ko ja denmisɛnninw ɲɛ yɛlɛla a kɛra sababu an caman dɔn 2018 ɲɛna an ma mun fana la a ɲɛna an ma fana ka dɔn anw caman an nana ye k'a fɔ ko ja faso bɛ yɔrɔ min na bi a dan tɛ kalafili don ye an ka impôt o de bɛ président sara o de bɛ ministre sara o de bɛ député sara anw tun bolo mun tun ye ala ye kunun mun tun ye masa ye ni fɛn tɛ bɔ a ma ja anw y'a dɔn ko y'an ka baarakɛden de ye ni hadamaden dar'i yɛrɛ la sira caman cɛ o nɔgɔyara ka ban mais n'i tigɛr'i yɛrɛ la i ma bɔ i nɔ yɛrɛ la fɔlɔ prendre conscience que c'est nous qui sommes le peuple, que c'est par nos impôts que nous faisons fonctionner l'État, que c'est par nos impôts que nous payons le président jusqu'au planton, cela nous renforce dans notre conviction et cela nous conforte dans notre position d'exiger qu'on nous rende compte et qu'on gère bien nos deniers publics conformément au contrat social. Cette prise de conscience est la substance, l'indispensable, la condition de toutes les nations pour s'ériger à un niveau de meilleur cadre de vie pour tout le monde. Jamana o jamana kono jamana denw ta ro k'u le jamana tigi ye o jamana hɛrɛ ka dɔgɔ mais jamana o jamana kono ni jamana denw y'a dɔn k'u le ta ye jamana ye alors jamana b'a ka u sago la parce que a man ca bɛɛ ka jɛ ka fili a man ca jaba ka fili ni jama ko mun a ka ca ala fɛ tiɲɛ b'o yɔrɔ la donc an y'o faamu élection 2018 fana kɛra sababu ye k'a dɔn an y'a dɔn politicien t'u la jɔn de ye mɔgɔ tilennen ye jɔn de bɛ faso bɔ a da ni faso bɛ jɔn dusukun na an y'a dɔn qui est qui opposition kɔnɔ jɔn de ye vrai opposant ye majorité la jɔn de ye vrai majorité ye an y'o fana dɔn politicien t'u la si ko tɛ dɛ an y'a dɔn jɔn ye jɔn ye élection 2018 fana nana to an y'a dɔn karamɔgɔw yɛrɛ t'u la jɔn fana ye ala ka karamɔgɔ ye ani jɔn ye fanga ka karamɔgɔ ye jɔn de ye ala ka karamɔgɔ ye jɔn ye nafolo ka karamɔgɔ ye jɔn de ye kuranɛ lafasabaga ye jɔn de ye kuranɛ o exploité baga ye a y'a to an y'a dɔn jɔn ye jɔn ye dulokiba kɔfɛ an y'a to jɔn ye jɔn ye kɔlɔsi kɔfɛ a y'a to an y'a dɔn jɔn ye jɔn ye vɛsi kɔfɛ a y'a to an y'a dɔn jɔn ye jɔn ye jɔyɔrɔ kɔfɛ a y'a to an y'a dɔn jɔn ye jɔn ye 2018 banna bi ala k'a kɛ hɛrɛ la a y'an sɔn nafa min na ala k'a to o nafa an ka se k'o tɔnɔ bɔ 2019 kɔnɔ o kɔrɔ ye di an ye leçon fɛn fɛn sɔrɔ ka kibaruya fɛn fɛn sɔrɔ ka dɔnniya fɛn fɛn sɔrɔ ka miiri fɛn fɛn sɔrɔ 2018 la nafa tɛ kɛ a la ni an ma bila sababu kɔnɔ sababu min bɛ dɔ fara an ka cɛsiri kan ka ɲɛsin faso ma nafa tɛ kɛ nin leçon bɛɛ la fana an ye leçon in bila ka se ka jamana a ɲɛmɔgɔw u jagoya u ka dɔ fara faso a lakanali o mara o kɛko ɲuman kan sɔrɔ yiriwali kɛko ɲuman kan lakana kɛko yiriwali kɛko ɲuman kan kɛnɛya o cayali a n'o ɲali o caman kan nafa tɛ k'a la fana an ye mara kɛcogo kɔlɔsi k'u jagoya jamana dɛrɛmɛ a ka don doncogo ɲuman na a kana taa sira jugu fɛ 2019 ala ka o miiri a n'o fɛɛrɛ n'o dusu di an ma ala ka dusu di an ma dusu min bɛ wolo miiri la ala ka miiri di an ma miiri min bɛ wolo fɛɛrɛ la fɛɛrɛ min b'a to président b'a dɔn ko ni jamanadenw ma fa n'ale fɔlɔ y'i fa jamanadenw ɲɛ k'a ye jamana janfa a ye layidu janfa wa k'a ye masaya jɔyɔrɔ a y'o janfa ala ka 2018 ye an sɔn fɛɛrɛ ni dusu la dusu min b'a to an tɛ ɲɛmɔgɔ to yen a ka dunni kɔfɛ ka n'an sigi k'an bɛ kule k'an sɔn dusu la dusu min b'a to depuis a tɛgɛ jigin kuma an ka kule walasa tɛgɛ in ni suɲɛta kana bɔ o de ye société civile prévenir contrôler anw ka baaraw de on ne s'assoit pas k'a to qu'on soit mis devant les faits accomplis pour ensuite sortir crier là nous n'aurons an ma se ka nafa fosi k'an jɔyɔrɔ la 2019 ala k'a to CDR cɛ a n'a muso maliyɛn mun bɛ ni miiri ni mali ye mun bɛ mali kanu mali fan bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ afiriki jamana fɛn fɛn europe jamana fɛn fɛn amérique jamana fɛn fɛn mali fan o fan a CDR bɛɛ kabini mɛriw ala ka an sɔn dusu ani fɛrɛ la an ka village kɔnɔ commune kɔnɔ cercle kɔnɔ an ka dugu région kɔnɔ ani an bɛ jamana minnu kɔnɔ kɔ kan an ka ambassadeur kɔlɔsi kɔ kan ka carte passeport di carte consulaire di ka carte ninaw sɔrɔli kɛ commune kɔnɔ ka maire kɔlɔsi sale min bɛ minɛ wari min bɛ minɛ a ka don sugu saniyali la a ka don terrain lajɛli la a ka don hôpitalu ni dispensaire équipeli la a ka don école sow olu jɔli anu équipeli la denmisɛnninw ka kalan kɛnɛya ka sɔrɔ
ji ka d'an ma 2019 ala k'an sɔn dusu ani miiri ani taabolo la mun b'a to conseil régional k'olu kɔlɔsi nafolo o kana don fɛn wɛrɛ da fɛ ni sigida yiriwali tɛ u ni maires ka collaboration ala ka kɛ jamanadenw u ka hɛrɛ kama k'u kɔlɔsi an ka taa réunion participer 2019 k'an sɔn dusu la ani miiri ni fɛɛrɛ min b'a to fana an ka wasadenw députéw n'u bɛ sara k'u ka anw lakana k'an ka degun ta ka to fɛɛrɛ ɲini gouvernement ɲɛkɔrɔ ka na n'a ye ani ka tila ka jamanaden bɛɛ fana ka hakɛ la kɔlɔsi gouvernement ɲɛkɔrɔ ka députéw interpeller kalo 6 min faral'u kan a kalo 6 kana kɛ fu ye sariya sɔsɔra ngalon don mais n'a ma ɲa k'an tɛ se k'u bali ka wari ta wari u k'a ta kun u k'a baara kɛ u k'a ɲɛfɔ o ye mun ye ni sira tɛ anw mun mara an ka député wele a ka sira ministre interpeller dɔgɔtɔrɔso tɛ anw minnu mara an ka se député ma a ka santé ministre interpeller lakana tɛ anw mun mara an ka pression kɛ député k'a ka ministre de sécurité interpeller 2019 ka kɛ l'année de la maturité 2018 kɛra an donni ye école la l'initiation au débat public l'initiation à l'action publique l'initiation au contrôle public citoyen 2018 on a été à l'école. Nous avons appris les sujets publics. Nous avons appris à s'intéresser à la chose publique. Nous avons appris à agir sur la chose publique. 2019, nous devons vraiment être ceux qui sont dans la dynamique qu'a agi Kosovo. Anye Kalange 2018, 2019, vous voyez qu'à la Waleya Keneka, à Kumalabla, avec Yoro, Syrer Yoro, nous avons fait que le conseil de Basila, do conseil de Basila, ka haut conseil islamique comme a kɛra Gabon cogo min ka don a kɔnɔ a bureau kɔnɔ pour que malien minnu bɛ kɔfɛ u ka hakɛ a ka défendu très bien par des patriotes et non par ce qu'on appelle des marionnettes minnu tɛ taa tuguni kɛ ambassadeur bara mais minnu bɛ ambassadeur wele k'a ɲininka a ka baara a bɛ ka taa cogo min aw ka don conseil ko haut conseil kɔnɔ États-Unis, France, Espagne, Gabon, Côte d'Ivoire, partout ka don a kɔnɔ pour que kumakan k'a lamɛn Mali kono ka maire kolosi ka député kolosi ka président kolosi le fɛn bɛɛ a n'an ka danbe n'an ka hafɛ 2019 fɛnba de bɛ nalen u b'a fɛ ka constitution réviser an m'a fɔ k'a tɛ réviser constitution yɛrɛ ko ale yɛrɛ bɛ yɛlɛma mais n'a bɛ yɛlɛma a kan ka yɛlɛma ka na ni sababu ye ka na ni kura ye kura min bɛ dɔ fara mara kɛko ɲuman kan mais a man ka yɛlɛma ka dɔ bɔ kɔrɔlen na ka dɔ fara bɔnɛ kan révision bɛ na kɛ découpage territorial be ko ka jamana cɛbɔ ka cɛbɔ ka baarakɛyɔrɔ magɛrɛ anw na wa ou bien ka cɛbɔ ka poste de créer ka di dɔw ma kɛlɛ bɛ yen anw CDR ko a ka magɛrɛ anw na an ka bɔ tɔgɔmaba la ka taa cercle la an ka bɔ tɔgɔmaba la ka taa région kɔnɔ n'a bɛɛ b'an ka commune kɔnɔ o bɛ tagali bɔ an kan a bɛ fɛn nɔgɔya an ye découpage administratif rapprocher l'administration des citoyens ça nous ferait économiser en temps en argent et avec d'autres fins. Maintenant, que découpage électoral, circonscription électorale, pour que tu poste de créer dit Doma, quand Anto Halibi Yorojan Toromana, n'a fait Allah. N'a fait Allah. Révision Kangake, élection, à Tabolo, le gouvernement Moloka, dit Sénima. Pour constitutionnel qui est là, n'a fini. Manasana Moye Munge, faut que la constitution y ait le ma. Pour que le gouvernement nomme les Tchokodi. Dès les recours avec Tchokodi. On est pour la révision. Et pour des raisons qui vont dans le sens d'améliorer l'intérêt, la gouvernance et d'accroître et de renforcer la transparence dans les élections, dans la gestion des affaires publiques. Donc, amène à 2019, chantier Badé Nebe. Agnel Misali sur 2018, à la Koke Herek à Zambebo. Oba Keto, tu as 5 minutes. Mais présentation de vœux à Diana Doni. Mais, Baby Tassura Kono. Ala ka sankura ala ka hɛrɛ kan bɛɛ ala ka kɛnɛya d'an bɛɛ ma ala ka sɔrɔ ɲuman sɔrɔ barikalen ala k'an garijɛgɛ o la ala k'an kisi bana ma ala k'an kisi tɔgɔjugu ma ala k'an kisi an juguw ma ala k'an kisi labankojugu ma ala k'an kisi nkalon ma ala k'an kisi jigilatigɛ ma ala k'an kisi ka fɔ kama ala k'an kisi déception ma kɛlɛ tɛ taa mankan kɔ wo bɛ ci fɛn bɛɛ bɛ ci mais o man ka to i k'i ta yɔrɔ bila ala ma diya bɛɛ ye kira ma diya bɛɛ ye anw tɛ kira ye kura man ɲi ala k'an bɛɛ ɲa ala k'an bɛɛ ɲa ala ka labanko ɲuman d'an ma comme on le dit a ye cɛ diya jamana bɛ jɔ a ma cɛ diya jamana a bɛ jɔ mun ka gɛlɛn dɔrɔn hakilina min y'an se ɲɔgɔn ma o hakilina ka bon n'a tɔ bɛɛ ye karisa bɛ gulɔ min o
ala k'a bɔ a kɔnɔ karisa bɛ jɛn'a kɛ o ala k'a bɔ a kɔnɔ karisa bɛ nɛnini kɛ o ala k'a bɔ a kɔnɔ nka o t'a to ko karisa a bɛ banini kɛ ŋaniya min na o ŋaniya ala b'o barika dɔn ala k'o barika timɛ bɛɛ ye ŋaniya min b'an na o de ka bon n'a bɛɛ ye le reste là c'est les détails one love à vous tous ala k'an bɛn